yalvarmış. Azad. Hello Azad. Biri basıyor. Kira korkmasın. Hadi dimkin da tutar bu. Manus. Hello Azad. Hello Azad. मुझे साइंस की कॉम भेजो. साइंस की कॉम. चलो पाई. 12. सब बच्चे कैमरा ऑन कीजिए. सब बच्चे कैमरा ऑन कीजिए. पेज नंबर 72 सब बच्चे निकालेंगे. पेज नंबर 72. मैम ग्रामर में. हाँ जी. सब बच्चे पेज 72 निकालेंगे. मैम मैंने निकाला मजमून. मैंने भी निकाला मजमून. मैंने निकाला. तवस्सुल अब्बास, जुबैर मुश्ताक, मोहम्मद अब्बास, रोल नंबर 8. आप सब अपना कैमरा ऑन कीजिए. आप तीनों बच्चे. तवस्सुल अब्बास, जुबैर मुश्ताक. और सब बच्चे म्यूट रखेंगे. अक्सा हादी, रोल नंबर 24. फाजिल, रोल नंबर 20. जियान अली. ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मजमून निगारी. आज हमें पढ़ना है मजमून निगारी. किसी एक बच्चे को पता है मजमून क्या होता है? मैम खत नहीं, मजमून खत तो हुआ. मजमून क्या होता है? मैम ऐसे. हाँ जी, गुड गुड. ओके, मजमून होता है ऐसे, खत होता है लेटर. मजमून जो होता है उसको बोलते हैं ऐसे. जो खत होता है, जो किसी बच्चे ने मुझे अभी खत बोला, वो लेटर होता है. ठीक है, हमें आज पढ़ना है कि मजमून कैसे लिखते हैं. हम आज सीखेंगे कि मजमून कैसे लिखते हैं. अगर आपको एग्जाम में कोई भी मजमून आता है, आप जैसे मतलब आपको सीखना है कि आप खुद लिख सके मजमून. ठीक है, आप खुद सीखने चाहिए मजमून लिखना. आपको बस वहां से दिया गया होगा उन्वान. उन्वान का मतलब होता है टॉपिक. आपको खुद सीखना है कि ऐसे कैसे लिखते हैं. किसी मौजू पर अपने ख्यालात की इजहार करने को मजमून निगारी कहते हैं. किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात के इजहार मतलब कोई भी मौजू, कोई भी जब हमें टॉपिक दिया गया होगा उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमें क्या ख्याल आता है उस टॉपिक के रिलेटेड, उस टॉपिक को, उस उन्वान को, उस मौजू को सुन के हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, हम क्या जानते हैं उसके बारे में, जो हम उसके बारे में फिर लिखते हैं ना, उसी को हम मजमून कहते हैं. बच्चे के लिए ऐसे मौजू का इंतखाब करना जरूरी है जो मुख्तसर हो, उनका जाना पहचाना भी हो. और जो आप लोगों को ये मजमून लिखना होता है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं, लंबा नहीं लिखना होता, ये छोटा ही लिखना होता है. और आप लोगों को पता होनी चाहिए जो आपको मौजू दिया गया है, जो आपको टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. जुबान निहायत आसान और आम फहम हो. और जिस जुबान में आप लिख रहे हैं ना, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं या आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम फिलहाल उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम उर्दू की ही बात करेंगे. आपको ऐसे लिखना है कि वो आसान हो, ये नहीं कि मुश्किल हो. आपको ना आपको पढ़ना आएगा, ना समझना आएगा आपको, फिर आपने क्या लिखा. नहीं, आपको बहुत आसान इंग्लिश में लिखना है, जो आपको मतलब नॉर्मल, बिल्कुल आपको ज्यादा नहीं लिखना है उसमें. आप लोग को बिल्कुल जो जो आपको पता है उस बारे में वो लिखना है.
और बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और पहले आप लोगों को ये पूरा कंफर्म करना है कि आप लोगों को जो टॉपिक दिया गया है, जो उन्वान दिया गया है, आप उसके बारे में क्या क्या जानते हो। जब आप लोग सोचोगे पहले कि हम क्या क्या इस बारे में जानते हैं, उसके बाद आप लोग मजमून लिख सकते हैं। ठीक है, मजमून आए समझ किसको बोलते हैं? मजमून हम उसको बोलते हैं जो भी हमारे पास जो भी हमें मौजू देते हैं, जो भी हमें टॉपिक देते हैं, उसको हम दिमाग में सोचते हैं कि हमें क्या लिखना है उसके बारे में, हम क्या क्या उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में लिखते हैं, तो उसी को मजमून कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दी है, कुछ मिसालें दी है, जिससे आपको समझ आएगा कि हमें ऐसे कैसे लिखना है, हमें अपना मजमून कैसे लिखना है। देखिए, जैसे हमें पहला मजमून दिया है, स्कूल में मेरा पहला दिन। आप सबको याद है आपके स्कूल का पहला दिन, जब आप स्कूल पहली बार गए हो? क्या आप सब बच्चों को याद है? ओके, ठीक है, ओके फाइन, शोर मत कीजिए, म्यूट कीजिए, बस शोर नहीं। देखिए, जिस बच्चे को याद है ना कि उसके स्कूल का पहला दिन कैसा है, वो लिख सकता है आराम से कि मेरे साथ उस दिन क्या क्या हुआ। ठीक है, आप लोगों को यही लिखना है। अगर आप लोगों को ऐसे वहां से मजमून होगा, स्कूल में मेरा पहला दिन, आप लोगों को दिखना है कि हमें जब मैं स्कूल गया वहां क्या हुआ, वहां मैंने क्या क्या देखा, वहां मेरे कौन कौन दोस्त बने, वहां मेरे कौन कौन टीचर्स थे, ये सब आप लोग को मजमून में लिखना है। ठीक है, अब आप पहले देखिए यहाँ पे आपकी बुक पे जो दिया है उसने कैसे लिखा है, सो दैट आप लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि मजमून कैसे लिखना होता है। ठीक है, बस चुप कीजिए, म्यूट रखिए, जो भी बच्चे शुरू कर रहे हैं म्यूट रखिए। खबर की तरह साबित है। मुहीब, मुहीब म्यूट कीजिए, आप बहुत शोर कर रहे हैं। म्यूट रखिए, नागिया जहरा। ओके, अब आप नजर रखिए। ठीक है, मैं 3 साल का था। एक दिन अबू जान ने मुझे नहला कर नए कपड़े पहनाए। कुछ खा पी कर उन्होंने मुझे गांव के स्कूल में ले लिया। मुझे डर था कि मैं स्कूल में क्या करूं। जब स्कूल पहुंचा, वहां बहुत से बच्चे थे, कुछ बड़े थे और कुछ मेरी तरह छोटे। अबू जान ने मुझे प्रिंसिपल साहिब के पास लिया। दोनों में कुछ बातें हुई। प्रिंसिपल साहिब ने मुझसे अपना नाम और अबू जान का नाम पूछा। मेरा जवाब सुनकर वो बहुत खुश हुए और कहा, बेटे अब तुम स्कूल के बच्चे हो, यहाँ बच्चे खूब खेलते हैं, तुम भी इनके साथ खेलो कूदो और रोज स्कूल आया करो। इसके बाद चपरासी से कहा कि इस बच्चे को नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ बिठाओ। चपरासी ने मुझे नर्सरी क्लास में ले जाकर बैठा। वहां मेरे ही जैसे छोटे बच्चे थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे साथ खेलने लगे। मेरा डर दूर हो गया और रोजाना स्कूल आने का शौक पैदा हुआ। अब मैं रोजाना सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये जो है ये ऐसे जो था स्कूल में मेरा पहला दिन, ये बच्चा जिसने ये ऐसे लिखा है, ये बच्चा हमें बोलता है कि जब ये पहली बार स्कूल गया तो इसके साथ क्या हुआ। ये पहले ये घर से निकला, इसको फिर नहला के, इसके जो वालिद थे उन्होंने इनको नहलाया, फिर कपड़े पहनाए साफ सुथरे और स्कूल लिया। जब स्कूल पहुंचा था, इसको बहुत डर लगा था कि ये स्कूल में क्या करेगा। ठीक है, इसके बाद इसको प्रिंसिपल साहब के ऑफिस लिया, वहां पे इससे कुछ क्वेश्चंस किए, इसको इसका नाम पूछा, इसके पापा का नाम पूछा। इसके बाद इसको बोला, अब आप नर्सरी स्कूल के क्लास के बच्चे हो, अब आप जाओ और बच्चों के साथ खेलो। ठीक है, ये गया, ये उनके साथ इसने खेला और ये बहुत खुश हुआ। और इसे स्कूल में देखा कि इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इस बड़े बड़े बच्चे भी है। ठीक है, ये था इसका पहला स्कूल का दिन। इसको जो याद था अपने पहले स्कूल के दिन, मतलब पहला दिन कैसा इसका स्कूल में गुजरा, इसने सारा वो लिखा। इसी को हम मजमून कहते हैं। ठीक है, इसका उन्वान था स्कूल में मेरा पहला दिन। इसको जो ख्याल थे इसे वो लिखे है इसमें, तो उसी को हम मजमून कहते हैं। सब बच्चों को समझ आया? जैसे कभी आप लोगों को मजमून होता है मेरा बेहतरीन दोस्त। ठीक है, आप क्या उसमें लिखते हैं मेरा बेहतरीन दोस्त में? सालिका मंजूर, आप क्या कर रहे हैं? सालिका मंजूर रोल नंबर 2, आप क्लास में है शायद। सालिका मंजूर अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कीजिए जल्दी से। सालिका मंजूर अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं क्या बोल रही थी? मेरा बेहतरीन दोस्त। सालिका मंजूर। सालिका मंजूर अपना कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए जल्दी से। आपको मैं क्लास से अभी रिमूव करूंगी। 2 मिनट में अपना कैमरा ऑन कीजिए। सरफराज शाहनवाज आप अपना खादिमा हुसैन अपना कैमरा ऑन कीजिए। सालिका तवस्सुल नाद, आप लोगों को मैं कितनी बार एक ही बात समझाऊं कि कैमरा ऑन कीजिए, आप लोगों को बात क्यों नहीं समझ आती है? जिसका मैं बच्चे का देखूंगी ना कैमरा ऑफ, उसको मैं इसी टाइम क्लास से रिमूव करूंगी और 0 मार्क्स आज के चैप्टर में उसको मिलेंगे। ओके, तो ये था स्कूल में मेरा पहला दिन। उसके बाद मैं आपको बोल रही थी अगर आपको कभी मेरा बेहतरीन दोस्त लिखना होगा, आप उसमें क्या लिखते हैं? आप उसमें लिखते हैं कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, उसका नाम लिखते हैं, वो किस क्लास में पढ़ता है, वो कैसा पढ़ता है, उसके घर में कौन कौन है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, और आप उसको कितना प्यार करते हैं, आप उसको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, जो जो आप उसके बारे में जानते हैं आप तो सारा लिखते हैं। मजमून में हम ऐसे लिखते हैं, जो भी हमें वहां से टॉपिक दिया होगा, जो भी हमें वहां से उन्वान दिया गया होगा, जो भी हम उसके बारे में जानते हैं हम वो लिखते हैं। देखिए जैसे दूसरा है आप मौसम बहार। ठीक है, आपको कैसे, आपको यहाँ पे कुछ कुछ ये दे होगी, यहाँ पे जैसे लिखा है मौसम 4 है। ठीक है, बहार, गर्मा, खिजा, सरमा। ठीक है, आपको लेकिन किसके बारे में लिखना है? मौसम बहार। मौसम बहार होता है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन। मौसम बहार सब मौसमों से अच्छा है, ये मार्च के महीने से शुरू होता है। इस मौसम में जमीन पर सब्जा उगता है, दरख्तों पर पत्ते और फूल निकलते हैं, हवा में गर्मी आती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं, नदी नालों में पानी भर जाता है, गाय भेड़ बकरियां चरागाह हो में दौड़ धूप करने लगती है, लोग अपने अपने कामों पर निकल पड़ते हैं, स्कूलों के बच्चे बस्ते ले लेकर स्कूलों की तरफ निकल पड़ते हैं, सब खुश खुश नजर आते हैं, दरियाओं और झीलों में कश्तियां चलने लगती है, सियाह लोग दूर दूर से आकर मुगल बागत की सैर करने आते हैं और शिकारों में बैठकर डल झील के लुत्फ उठाते हैं, किसान लोग हल बैल लेकर अपने खेतों में जाते हैं और खुशी से खेत बाड़ी करने लगते हैं। ठीक है, ये बोलता है कि मौसम बहार में क्या क्या होता है। मौसम बहार में सबसे अच्छा मौसम मौसम बहार है, उसमें सब्जा उगता है। सब्जा उगता है का मतलब होता है कि पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, क्योंकि विंटर्स की वजह से पेड़ पत्ते वगैरह गिर गए होते, वो वापस उगते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है, नदी नालू में पानी भर जाता है वापस, गाय जो है वो भेड़ बकरियां जो है सारे जाते हैं पेड़ पौधे खाने चरने। ठीक है, और वो क्या, लोग जो है कामों पे निकलते हैं, स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं और सब खुश नजर होते हैं, और बाग मुगल बागात में जो है जैसे निशात है शालीमार है वहां पे बहुत लोग आते हैं और वहां पे शिकारें चलने लगती है डल में। ठीक है, ये है मौसम बहार, इसका उन्वान था मौसम बहार, और मजमून में हमें लिखना था कि मौसम बहार के बारे में हम क्या क्या जानते हैं वो सब इसमें लिखना है। और है इसके बाद है मेरा बेहतरीन दोस्त, जो मैं आपको इससे पहले भी समझा रही थी। अगर आपका दोस्त है, आप उसके बारे में, अगर आपको ऐसे आएगा मेरा बेहतरीन दोस्त, आप क्या क्या उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे बहुत से दोस्त हैं लेकिन काशिफ मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसकी उम्र 10 साल है, वो चौथी जमात में पढ़ता है,
ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. اس کا باپ ایک بڑا تاجر ہے اور اس کی ماں ٹیچر ہے. وہ دونوں مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے ہیں. کاشف اپنی جماعت کا مانیٹر ہے. وہ بڑا ذہین اور چالاک لڑکا ہے. وہ ہر امتحان میں اول آتا ہے. سب اساتذہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور سب بچے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. کاشف وقت کا بڑا پابند ہے. ہر روز اسکول آنا اور وقت پر اسکول سے واپس جانا اس کا معمول رہا ہے. وہ صرف اچھے بچوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور برے بچوں سے اس کو سخت نفرت ہے. کاشف اسکول میں ہر کھیل میں حصہ لیتا ہے. فٹ بال اور کرکٹ اس کی پسندیدہ کھیل ہے. وہ اسکول فٹ بال ٹیم اور اسکول کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے. اسکول کو اس پر بڑا فخر ہے. جب بھی اسکول کا کسی دوسرے اسکول کے ساتھ میچ ہوتا ہے کاشف کی بدولت ٹیم کی کامیابی یقینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس نے میرے بہترین دوست کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بہترین دوست کا نام کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, وہ کی جماعت میں پڑھتا ہے, اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے اسکول میں بہت اچھا ہے, وہ ذہین بچہ ہے, وہ کلاس کا مانیٹر ہے, اس لیے سارے ٹیچر سارے استاد اس سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ ہر روز اسکول پہ ٹائم پہ آتا ہے, اس ٹائم سے واپس جاتا ہے, اور اس کی جو وہ اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے بچوں کے ساتھ دوست سے رکھتا ہے, برے بچوں کے ساتھ نہیں رکھتا ہے. کاشف جو ہے وہ ہر ایک کھیل میں حصہ لیتا ہے اور وہ ہر ایک کھیل میں جیتا بھی ہے, یا اگر کسی اور اسکول کے ساتھ ان کا میچ وغیرہ ہوتا ہے وہ یہ تب بھی جیتا ہے. ٹھیک ہے. اسکول اسی کی وجہ سے جیتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا کھیل میں بھی ہے, پڑھائی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو بھی میرے بہترین دوست کے بارے میں, آپ کا بہترین دوست کون ہے, اگر آپ کو بھی اس کے بارے میں لکھنا ہوگا آپ بھی اس کی اچھا یہی لکھے گی کہ اس میں اچھا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آیا کیسے مضمون لکھا جاتا ہے؟ سمجھ آیا سب بچوں کو؟ یس میم. طیبہ زہرا. اوکے. طیبہ زہرا رول نمبر 23. اپنا انمیوٹ کیجیے مائک. طیبہ زہرا. یس میم. اوکے. تو آپ مجھے بتائیے آپ اگر آپ کو میں بولوں گی ذرا آپ میرے بہترین دوست کے بارے میں کچھ بولیے, آپ کیا بولیں گی؟ آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ اگر آپ کو میں بولوں گی چلو مضمون لکھو, فی الحال تو لکھو نہیں, فی الحال آپ مجھے ایسے ہی بولو. ہاں گڈ گرل. میری بہت سی سہیلی ہے لیکن زہرا ہاں گڈ گرل. ہے لیکن زہرا میری بہترین دوست سہیلی ہے. اس گڈ کی گرل. عمر 11 ہے. وہ چوتھی جماعت میں پڑھتی ہے. ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. گڈ. اس کا باپ ایک آپ یہاں سے میری بات سنیے. طیبہ زہرا آپ مت ایسے پڑھیے جو بک پہ ہے, آپ مت پڑھیے وہ. آپ مجھے بولے اگر آپ کو خود ہی لکھنا ہوگا آپ کیا لکھے گی؟ ایسے ہی لکھنا ہے, لکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کی بک پہ ہے, لیکن آپ خود کیا لکھے گی آپ مجھے وہ بولیے. ہاں گڈ گرل. آپ کی کون فرینڈ ہے, بہترین دوست کون ہے آپ کا؟ زہرا. ہاں جی. تو اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کس کلاس میں پڑھتی ہے, وہ کس اسکول میں پڑھتی ہے, اس کا کیسا طریقہ ہے, وہ کیسا پڑھتی ہے؟ ہاں جی وہی بولنا ہے آپ کو, وہی مضمون میں لکھا جاتا ہے جو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے. چلیے گڈ گرل بولیے. زہرا بہت ہی اچھی ہے. ہاں جی. اس کی ماما ہاں ایک ہاؤس وائف. ہاں. وہ چوتھی جماعت میں پڑھتی ہے اور موسٹ اسکول میں پڑھتی ہے. گڈ گرل. اور وہ پڑھنے میں کیسی ہے, وہ کھیل کود میں کیسی ہے, وہ بھی آپ کو بولنا ہے نا, وہ بھی بولیے. وہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے ہاں جی. اور کرکٹ سب سے اچھا کھیلتی ہے. ہاں گڈ گرل. سب بچے اپنا کیمرہ آن کیجیے, آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کے مارکس کٹیں گے. ہاں جی طیبہ زہرا گڈ گرل. کیجیے مائک میوٹ واپس. محمد عباس رول نمبر 8. یس میم.
ہاں جی بولیے. آپ کا بہترین دوست اگر آپ کو مضمون دیا جائے گا آپ کیا اس کے بارے میں بولیں گے, آپ کیا لکھیں گے اس کے بارے میں؟ میں لکھوں گا میرا دوست باسط ہے. جی. وہ کھیل کود میں بہت اچھا ہے. وہ کرکٹ بہت اچھا کھیل رہا ہے. اور وہ پڑھنے میں بھی بہت اچھا ہے. گڈ. اور اس کی ماں ہاؤس وائف ہے. ہاں جی. اور بابا بزنس مین ہے. بزنس مین کو اردو میں تاجر بولتے ہیں. تاجر ہے. اور وہ کھیل کود میں بھی بہت اچھا ہے. وہ ہماری کلاس کا مانیٹر بھی ہے. گڈ. ہم، ہاں جی کیجیے میوٹ. گڈ. گڈ بوائے. ہادی رول نمبر 24. ہادی رول نمبر 24. یس میم. ہاں جی گڈ بوائے. چلیے بولیے میرا بہترین دوست, اس کے بارے میں کچھ. میرے بہت سے دوست ہیں لیکن ہاں گڈ اذان بوائے. میرا سب سے اچھا ہاں دوست. وہ گڈ بوائے. وہ وہ 10 سال کا ہے. ہاں ہم جماعت ہے اور وہ کرکٹ میرا ہم جماعت ہے. وہ میرا ہم جماعت ہے. وہ کرکٹ میں بہت اچھا ہے. اس کے کمرے صاف ستھرے ہیں اور وہ ہمیشہ اول آتا ہے اور وہ گڈ بوائے. وقت کا پابند ہے. اور وہ بہت ہی پڑھنے میں بہت ہی صحیح ہے. ذہین. ہاں گڈ بوائے. ہاں گڈ اور وہ بوائے. اور اس کے ہاں جی. کھیلنے میں بھی اول آتا ہے. اچھا وہ اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں آپ کو وہ بھی بولنا ہے. اس کی ماں ہاؤس وائف ہے اور اس کا ٹیچر ہے. آپ لوگ اردو میں دیکھیے. گڈ. کیجیے میوٹ. آپ لوگ جو ہے ہاؤس وائف بولتے ہیں نا, ہاؤس وائف انگلش ورڈ ہے. آپ کو بولنا ہے اس کی مما, اس کی جو ماں ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہاؤس وائف انگلش ورڈ ہے. اوکے. بزنس مین انگلش ورڈ ہے. آپ کو اردو میں اردو ورڈ سے یوز کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے گڈ. فاطمہ رول نمبر 7. یس میم. ہاں جی بولیے. ہاں جی بولیے میرا بہترین دوست. میری بہترین دوست ضیا ہے. جی. اس کی ماں گھر کا کام کرتی ہے. وہ کلاس میں اول آتی ہے. وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے. وہ ذہین ہے. وہ کلاس کی مانیٹر ہے. اس کی ماما گھر کا اور کام کرتی ہے. اوکے. شور کیوں آ رہا ہے انل فاطمہ, شور کیوں آ رہا ہے اتنا؟ زیان علی, زیان علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کلاس میں ریموو کروں؟ میوٹ رکھیے, میوٹ رکھیے. میں واش روم جاؤں؟ ہاں جی جائیے. اوکے. فردین رول نمبر 35. یس میم. اوکے. اگر آپ کا مضمون ہوگا میرا اسکول, آپ کیا لکھیں گے میرے اسکول کے بارے میں؟
دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی سکھایا. رکیے, مضمون وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے خیالات بیان کرنے ہوتے ہیں, مطلب جو بھی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کو وہ لکھنا ہے. بولیے آپ میرے اسکول کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ میں 10 سال کا تھا. ایک دن ابو جان نے مجھے نہیں, آپ کو میرا ایک سیکنڈ آپ کو میرا پہلا دن نہیں لکھنا, آپ کو اپنے اسکول کے بارے میں لکھنا ہے. میں نے یہ نہیں بولا کہ میرا پہلا دن اسکول میں کیسا تھا, آپ کو لکھنا ہے میرا اسکول آپ کا عنوان ہے, مائی اسکول. تو آپ اپنے اسکول کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہی لکھنا ہے آپ کو. آپ پہلے شروع کریں گے, آپ کے اسکول کا نام کیا ہے, پہلے وہی لکھتے ہیں. میرے اسکول کا نام اسکول ہے. جی میں چوتھی جماعت میں پڑھتی. Ma'am, I go to Okay. washroom. جائیے. ہاں جی, تحرین, رول نمبر 18. بولیے میرے اسکول کے بارے میں. میرے اسکول کا نام ویسٹ ہائی اسکول ہے اور میں چوتھی کلاس میں پڑھتی ہوں. نہیں, آپ کو اسکول کے بارے میں, آپ کو اپنے بارے میں نہیں بولنا ہے. وہ کہاں پہ ہے اسکول آپ کا, واقعہ کہاں پہ ہے؟ میرے اسکول کا نام ویسٹ ہائی اسکول ہے اور میرا اسکول سیدہ قدل کے پاس ہے. ہاں, سیدہ قدل میں ہے. گڈ. سیدہ قدل میں. آپ کے اسکول میں کتنے بلڈنگس ہے, آپ کے اسکول میں کتنے کلاسز ہے, آپ کے اسکول میں کتنے سیکشنز ہے, کتنے بچے پڑھتے ہیں, کتنے استاد ہے, لائبریری ہے, لیبورٹری ہے, آپ لوگ کے اسکول میں ہال ہے, آپ کو سب وہ چیزیں لکھنی ہے. پلے گراؤنڈ ہے, وہ ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ یس میم. اوکے گڈ. اوکے گڈ, کل میوٹ کیجیے. اقصی, رول نمبر 17. یس میم. ہاں جی, بولے میرے اسکول کے بارے میں. میرے اسکول کا نام ویسٹ اسکول ہے. سیدہ قدل میں واقع. یہ سیدہ قدل میں واقع ہے. میم. ہاں جی, میم, بولیے. ونگس کیا ہوا؟ کیا؟ ونگس کو کیا کہتے ہیں اردو میرے میں؟ اسکول کی کتنے شاخ ہے, شاخ ونگس شاخ ہوتی ہے. آپ کی کتنے اسکول کی شاخ ہے؟ 3 ہے نا. بوائز ونگ, بوائز کا ہے, گرلز ونگ ہے, اور LPG ہے. میرے اسکول چلیے, کے 3 شاخ ہیں. اوکے گڈ, کیجیے میوٹ. اوکے, میری برہان علی 14. برہان علی, رول نمبر 14. برہان علی, رول نمبر 14. اوکے, اذان, رول نمبر 1. اذان, رول نمبر 1. ہاں جی, بولیے میرے اسکول کے بارے میں. میں وہ اسکول میں پڑھتا ہوں, وہ سیدہ قدل میں واقع ہے. آپ کو نہیں لکھنا ہے میں اسکول میں پڑھتا ہوں, آپ کو لکھنا ہے میرے اسکول کا نام وہ اسکول ہے. وہ سیدھے ہوا نا, کیا وہاں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں نہیں لکھنا ہے, آپ کو اسکول کے بارے میں لکھنا ہے. چلیے, گڈ بوائے, بولیے آگے. سیدہ قدل میں واقع ہے. پھر وہاں 3
हाँ शौक है, चलिए। शौक है, एक एलपीडी है, दूसरा गर्ल्स विंग है, तीसरा ओके गुड, आगे बोले। है। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैम आप कौन सा पेज नंबर निकाल रहे हैं? हम लोग आप लोगों को जो सिलेबस में एसेज है ना वो 2 है, एक है ईद, ठीक है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, ईद ऐसे, ठीक है। आप लोग हम लोग कल डिस्कस भी करेंगे ईद के बारे में, और हम लोग कल लिखेंगे भी ईद, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। चलिए क्लास का टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज। मैम आज का लिखना है। अल्लाह हाफिज मैम। आज कोई नहीं, आज आप लोग बस इसके बारे में रीडिंग करेंगे, बस आज आप रीडिंग करेंगे जो हमने आज पढ़ा उसका रिवाइज करेंगे, आज कोई काम नहीं है आप लोग को। अल्लाह हाफिज।